তুই ট্যাবলেট খাইয়া গাল ফুলাইয়া কত চেংরাক ভুলালি তুই ট্যাবলেট খাইয়া গাল ফুলাইয়া কত চেংরাক ভুলা नेक्स्ट। अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अरे अपने जिगर पे बनाऊं मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। नेक्स्ट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नेक्स्ट। বয়স তো কম হয় নাই, কিন্তু ভালো হবার চিন্তা একবারও মাথায় আসে না। বলেন কি? আমার না, তোমার কথা বলছি। আমি তো ভালো মানুষ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। মনে চাইলে আইডিটাতে দিয়ে একটা ফলো।